ত্রিপুরা আসেনি তুই বললি देख देखा जाते पूरा बॉडी रे मेंटल से खत्म हो गया मेंटल खत्म हो गया चलो आगे देखते हैं এতক্ষণ মেয়েগুলোর সাথে জলকেলি করলে লাভ নেই করলি না তো তোমার তো কোনো ব্যাপারই নেই তুমি তো দৌড়েই চলে গেলে কত দূরে রাত ভালো नो क्वेश्चन ঠিক আছে इधर देखो और চলো আমরা ওখানে বসি बहुत ज्यादा गहराई है क्या फुर्सत भाई पीछे ना ए फुर्सत भाई हाँ नो क्वेश्चन जवानी को कमाल के हाँ तुझे देखकर हम देखने वाले तुझे ताजमहल वाह वाह 2030 का लव है ना वाह আমার চিন্তা নেই গুরু সবই আমি তুলছি এটা যাবে যে দেখছি ছোট এটা ইও তো সাদা করে নিলে রোদে লাগিয়ে ছোট বড় দূরের ছোট আরে দাঁড়া ভিডিও তুলছি এম করিস না সাইড দাও না ও আসছে না ক্যামেরা अरे आप ঠিক আছে দোনে দূরে জানতে পেরেছে। দোনে যত্ন নেই